Hello ma'am, ano di name you? Yuri. Yuri. Ilang taon po? Single. Okay, lagi siya ba ang pila? What's your name? I'm Charming. Sister ko, Joy Bride. Single. Single. Sige, nangagyo single. Dito yung sa quality ba na very single ano? What's your name? My name is Madel. 15. Aray! Sige, kapay na pa sa niya. Sige ba? Ano lagan mo, ano? Hazel. 18. Ay, 18. 18? Hi. Good. Oh, I cannot focus. What's your name? Divine po. 14. Aray. Apa iso? Mano? 43. Ay, pagkakalas ako yun. Sa kanin tabang. Sige, baka na tinigyan mo. Ano lang ata? Sige, wala, no worries. Ada ka na board dito eh. Ah, hindi. Kaya spray kasi.